Karena nanti bisa dengan body language yang mendukung. Ada tulisan, ada gambar, ada video. Itu adalah komponen-komponen yang akan mendukung dalam proses komunikasi. Walaupun kalau kita sehari-hari mungkin ketemu dengan klien, ketemu kolega, ketemu relasi, nggak harus selalu bawa kayak gini ya kan? Kan aneh tuh, datang terus bawa gambar, bawa bentar ya, bentar dulu videonya kan nggak mungkin. Jadi ini untuk memperlengkap aja. Misalnya kita ada sesi presentasi, akan sangat membantu. Kita ada sosialisasi, kita ada promo, akan membantu. Bisa dibuat dalam misalnya banner kecil-kecil yang bisa dipegang, diangkat, itu boleh digunakan. Tapi sesuai dengan konteksnya. Kalau kita cuma ngobrol berdua, nggak apa-apa, kita kan aneh nanti. Contoh kayak mau main sulap keluar ya. Oke, next kita akan. Oke, ini bisa next. Tadi udah kita bahas juga. Double ya. Nah, intinya kan kita menyampaikan pesan kepada audiens. Empowerment becomes selfish when it doesn't break the glass ceiling for others. And that is our challenge at this moment. Cheering all women is sharing our life stories, is sharing what we do for others. As a Miss Mexico, I introduced a policy for children by developing policies in Mexico. And I want to say, congratulations Japan, omedetou Nihon. You have all my admiration because you believe in the power of education to improve the quality of life for children by developing policies for health and education. And I believe that being Miss International is not about winning a contest. It is about deserving the responsibility to be heard, to be a role model in every country and in every society. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Miss Philippines, would you come up to the stage center? 45秒間でご自身を表現します。Are you ready? Okay, would you deliver your speech? Konnichiwa, minasan. When I was younger, I found it strange that I was subjected to different standards as other boys my age. When I got older, and even more so when I became a lawyer, I began to question these standards and challenge them. Why should women live in fear of harassment, violence, and discrimination when basic human decency calls for respect, tolerance, and compassion? To cheer all women means to support all women, regardless of the race, religion, or background. But not only this, it also means to remove the barriers that prevent women from realizing their full potential. Miss International does this by fostering a global culture of women empowerment and gender equality. And through this platform, we can ensure that no woman, anytime, anywhere, is left behind. Domo arigatou gozaimasu. Cukup di sini. Kalau rekan-rekan udah pas banget karakternya Mbak Tika dan teman-teman yang lain dengan komunitasnya masing-masing. Mas Rion, Mas Ayu dengan komunitas Volkschoolnya, gayanya masing-masing itu sudah ada. Nah, kita harus bisa membuat mereka yang macam-macam ini nyaman dengan kita. Yang mau disampaikan ini adalah terapinya, Mas. Kok kayak terapinya apa? Datang di acara manapun, misalnya di sini, begitu masuk pintu, begitu lihat tiket di depan, 5W1 hanya apa? Ketemu sama acara mertua, 5W1 hanya apa? Jadi gitu. Salam komunikasi. Salam.
Perkenalkan, nama saya Ibarifandani. Saya merupakan peserta workshop dari Mbak Isye. Banyak sekali ilmu yang didapat dari Mbak Isye, terutama Mbak Isye itu penyampaian materinya sangat dapat dan dapat diterima oleh semua lapisan dan komunitas. Terima kasih.